अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। इस वक्त लाड़काना में बिलावल भुट्टो मीडिया से मुखातिब हैं। जो मुफ्त इलाज की फैसिलिटीज़ हैं, जो सेहत के, चाहे वो हमारा NICVD हो, चाहे वो हमारा गम्बट हो, चाहे वो हमारा SIUT के साथ पार्टनरशिप हो, या लाड़काना में हमारा चाइल्ड लाइफ के साथ पार्टनरशिप हो, हम इसी सेहत का निज़ाम हम समझते हैं कि हर शख्स के लिए, हर पाकिस्तानी के लिए मुफ्त होना चाहिए। ये हम पाकिस्तान भर में इस इनिशिएटिव को फैलाना चाह रहे हैं। और इसी तरीके से इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के नौजवान जो 70% आबादी है, उनका ना सिर्फ नुमाइंदगी करते हुए, मगर अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो ख़ास तौर पे हमने उनको रिलीफ पहुंचाना है। ना सिर्फ रोज़गार पहुंचाना है, लेकिन जिनके पास रोज़गार ना हो उनको वो मदद दे, ताकि वो इस मुश्किल वक्त से थोड़ा सा उनको ऐसे कोई हुकूमत की तरफ से सहूलत मिले जो मुश्किलात में कमी लेकर आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला कोई सियासी जमात से नहीं है। मैं ये जगह जगह कह रहा हूँ, यहाँ आप सब जानते हो, सबसे ज़्यादा जानते हो कि हमारा कोई ना सियासतदान से ना सियासी जमात से मुकाबला है। अगर हमारा मुकाबला है तो हमारा मुकाबला बेरोज़गारी से है, अगर हमारा मुकाबला है तो गुर्बत से है, अगर हमारा मुकाबला है तो इस मुआशी बहरान से, इस महंगाई का तूफ़ान से अपने अवाम का हमने बचाना है। पीपल्स पार्टी का ये तारीख़ है और इंशाअल्लाह ताला जो कायदे अवाम और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नामुकम्मल मिशन के मैं और इस मुल्क के अवाम मिल के उस नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल कर लेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। सर, आप पंजाब से इलेक्शन लड़ रहे हैं तो बाजी में कम सीटें मिली पीपल्स पार्टी को, क्या होप है? आप जो आपने एक्टिविटी शुरू की है, बहुत सरगर्मियाँ शुरू की, जलसे किए, क्या होप है? देखो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त इस मुल्क में वो वाहिद जमात है जो अवाम की तरफ देख रहे हैं और अवाम पे हमारा भरोसा है। कायदे अवाम ने हमें ये सोच दिया कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, तो इसलिए कि अवाम पे भरोसा करता हूँ। मैं अवाम से उनका साथ मांगता हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जैसे माजी में पाकिस्तान के अवाम ने कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ थी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ थी और इस मुल्क की किस्मत बदल दिया, तो इंशाअल्लाह ताला हम भी मिलके इस मुल्क की किस्मत बदल देंगे। जहाँ तक खान साहब की बात है, रिलीफ तो बिल्कुल मुझे तो नज़र आ रहा है कि मिल रहा है माशाल्लाह खान साहब को। जहाँ तक साइफ़र केस है वो बहुत सीरियस केस है। मैं तो किसी सियासतदान के ख़िलाफ़ कोई सियासी इंतकाम के हक़ में नहीं हो सकता, इसलिए मैंने ख़ुद अपने पूरा ज़िंदगी के सियासी इंतकाम का हमने जो हमारा ख़ानदान ने ये भुगता है और हम अपने मुखालिफिन के लिए भी ये नहीं चाहेंगे कि ये सलूक हो। मगर साइफ़र केस एक बहुत सीरियस इशू है। मैं वज़ीर ख़ारजा रहा हूँ। साइफ़र एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है। अगर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ चंद क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स अपने घर में रखा था, जैसे वो और अमेरिकन हुकूमत को पता चला कि ट्रंप साहब, मैं खान साहब कहने वाला था, ट्रंप साहब के पास ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, तो उसका घर में अमेरिका का जो इदारे हैं इन्होंने रेड करके वो डॉक्यूमेंट्स वापस लिए। पाकिस्तान क्लासिफाइड डॉक्यूमेंटेशन है, वो रियासत का प्रॉपर्टी है। हमारा नेशनल सिक्योरिटी के ख़तरे होते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स बाहर किसी तरीके से आ जाएं। तो जहाँ तक साइफ़र की बात है, इस पे पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और हकीकत अवाम के सामने, मुल्क के सामने भी होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। तो मैं आपको बता सकता हूँ, इसलिए मैं वज़ीर ख़ारजा रहा हूँ, कि हर एक साइफ़र जो आता है उसका बहुत महदूद, बहुत चंद कॉपीज़ बनाए जाते हैं। एक तो वज़ीर ख़ारजा के लिए, एक वज़ीर आज़म के लिए और कुछ हमारे सिक्योरिटी इदारों के लिए भी अगर रेलेवेंट हो तो उनके पास भेजा जाता है। इस केस में सारे डॉक्यूमेंट्स जो साइफ़र वज़ीर ख़ारजा का था, जो साइफ़र सदर पाकिस्तान के पास किया, जो साइफ़र दूसरे लोगों के पास किया, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। जो खान साहब को बहैसियत एक वज़ीर आज़म उसके पास किया था, उसका हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं है। खान साहब ने खुद मीडिया पे आकर ये कहा है कि उससे गुम हो गया, और उस दिन जब खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है, वही साइफ़र इंटरनेशनल मीडिया को लीक किया जाता है।
یہ ایک بہت ہی سیریس ایشو ہے. میرا خیال میں عدالت کو اس ایشو کو اسی سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے جتنا اس نے ہمارا نیشنل سیکیورٹی پہ بہت سوالات اٹھتے ہیں جس کا جواب ہمیں ملنا چاہیے. ایک پورا طریقے سے یا حکومت انویسٹیگیشن کرے یا جج صاحبان خود ایک جوڈیشل انکوائری کرے کہ اس سائفر کے پیچھے کہانی کیا ہے. جہاں تک اتحاد کی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اپنے زور پہ یہ الیکشن لڑ رہی ہے. ابھی تک ہمارے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں ہے. میں نے تو کہا ہے کہ جو سیاسی قائدین ہیں ان کے خلاف اعتراضات ہو سکتے ہیں، دوسرے رائے ہو سکتا ہے، مگر جو سیاسی کارکن ہیں وہ جس جماعت سے تعلق رکھے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو یا پی ٹی آئی کا ہو یا کسی جماعت کا ہو، ان کا ہم عزت کرتے ہیں، ان کا ہم احترام کرتے ہیں. وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنا سیاست کرے. ان کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ سیاست کریں. اس الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی تمام سیاسی کارکن کو یہ پیغام دینا چاہ رہی ہے کہ ہم ہی وہ سیاسی جماعت ہے جو جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں، جو سیاسی انتقام میں یقین نہیں رکھتے ہیں. تو میرا خیال میں کافی ایک سکوپ ہے کہ جو سیاسی کارکن شاید کسی اور سیاسی جماعت سے تعلق رکھے، ان کے ساتھ ہم مل کے الیکشن میں ضرور کام کریں گے. مگر جہاں تک کوئی سیاسی جماعت ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی بات طے ہوا ہے، نہ بات چیت چل رہی ہے. ٹھنڈی ہوائیں تو ہمارے ہاں ہیں بھائی. آؤں گا آپ کے ایک منٹ بھائی. سر آپ نے جمہوریت کے لیے اور انڈیپینڈنٹ حکومت بنا لے اور پھر آپ کو کہا جائے کہ جمہوریت بچانے کے لیے ساتھ دیں، اور یہی لوگ جو آج آپ ہیں تو کیا پھر دیکھو ایک انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ if you fool me once then shame on you and if you fool me twice shame on me. تو اب میں سیکھ چکا ہوں انشاءاللہ تعالی. ماضی کے سے جو بھی ہوا ہے اس سے ہم سیکھ چکے ہیں. ہم الیکشن لڑیں گے، اپنا حصہ لیں گے اور انشاءاللہ تعالی عوامی حکومت بنائیں گے جہاں جیالہ پی ایم ہوگا اور جیالہ وزیر اعلیٰ. ان کو لیڈ کر رہا ہے نواز لیگ، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی سر، اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ میاں صاحب کو جو مختلف عدالتوں سے اور کیسز سے بری کیا جا رہا ہے، کیا ان کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے؟ آپ ان کے حوالے سے کیا کہیں گے جو فیصلے جلدی؟ لوگ جہاں تک اتحاد ہیں ہر الیکشن میں ہوتے ہیں. اس الیکشن میں ہم دعوت دیتے ہیں ان سب کو کہ آئے، آپ ایک ہو کے ہمارا مقابلہ کریں. آپ ادھر ادھر ہو کے ہمارا مقابلہ کریں گے تو مزہ نہیں ہوگا. تو آئے صحیح طریقے سے مقابلہ کریں. جہاں تک میاں صاحب کی بات ہے اور کیسز کا ریلیف کا سلسلہ ہے، آپ نے میاں صاحب کا پرانا نعرہ سنا ہوگا کہ مجھے کیوں نکالا. اس الیکشن میں میرا خیال میں میاں صاحب کا نعرہ ہوگا کہ مجھے کیوں بلایا. سر الیکشن کمیشن کی طرف سے جو پی ٹی آئی کے سلسلے میں جو فیصلہ دیا ہے، بلے کا نشان واپس لیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ سب پارٹیوں کو جو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے؟ جہاں تک بلا کے نشان کی بات ہے نا، یہ کبھی الیکشن کمیشن کا ریکارڈ آپ پاکستان کی پہلے الیکشن سے لے کے آپ پورا ریکارڈ چیک کریں، کبھی بلا نہیں تھا. خاص طور پہ خان صاحب کو فیور کرنے کے لیے ایک نشان بنایا گیا، اس کو دلوایا گیا. تو اس سلسلے میں میرا خیال میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. سر میرا آپ سے غیر سیاسی سوال ہے. آپ نے تقریباً چند سال پہلے کہا تھا کہ آپ کی جو دو بہنیں ہیں جہاں پر وہ کہیں گی وہاں پر آپ جو ہے وہ شادی کریں گے. کیا بھابھی کے نام پہ آپ دونوں بہنوں کو لڑانا چاہتے ہیں یا نانا کی رواج کو کام کرتے ہوئے دو شادی کرنے کا ارادہ ہے؟ نہیں، میں بہنوں کے بالکل ہی جو بھی وہ کہیں گے ایسے ہی ہوگا. سر سیاسی سوال ہے. سر NA 196 پہ شہزاد کوٹ سے سر پچھلے ٹینیور میں پیپلز پارٹی کے آفتاب شعبان میرانی صاحب جو ہے وہ الیکٹڈ تھے، جو اپنے حلقے میں نظر کبھی بھی نہیں آئے اور نہ ہی ان کے فنڈز کا پتہ ہے کہ وہ آیا یوٹیلائز ہوئے بھی یا نہیں ہوئے یا کس نے کی. تو سر اس دفعہ آپ نے سر اس پہ وہ کیا ہے، اگر آپ لاڑکانہ اور شہزاد کوٹ دونوں سے جیتتے ہیں تو یہ NA 196 بائی الیکشن کی طرف جائے گا. تو سر پھر کیا ایسے ہی دیکھو، جہاں تک میرانی صاحب کی بات ہے، میرانی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک اثاثہ ہے، سینئر فگر ہے، سابق وزیر اعلیٰ ہے. اور ہم نے بالکل پچھلے الیکشن میں جو حلقہ بندیہ کے سلسلے میں شکارپور کا نقصان ہوا، ہم نے سمجھا کہ میرانی صاحب جو سب سے سینئر ہے وہی ہمارے لوگوں کا خیال رکھ سکیں اور اس کا ایمانداری پہ، ٹرانسپیرنسی پہ بھی کوئی شک نہیں کر سکتے. امید ہے کہ امید نہیں، مجھے پتہ ہے کہ اگر میرانی صاحب نے کوئی فنڈز
मिले भी सही, वो फंड ज़रूर वहीं लगे होंगे जहाँ ज़रूरी है। मगर अब मैं चाहता हूँ, इसलिए दोनों ये कॉन्स्टिट्यूंसीज लाड़काना से या ये जो अब हिस्सा हो गया है, ये दोनों शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कॉन्स्टिट्यूंसीज होते थे, और अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं ज़ाती तौर पे ख़ुद इन दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का ज़िम्मेदारी लूँ, चाहे वो इन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में डेवलपमेंट के काम हो, चाहे इस कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जो भी इश्यूज़ होंगे इंशाअल्लाह ताला, अब मीरानी साहब का नहीं, मेरा ज़िम्मेदारी। कब तक अपनी उम्मीदवारों को आप जारी करेंगे? वो उस डेट से पहले जब तक हमें फाइनल करना हमने सुना है कि पीपल्स पार्टी इस बार फैसला किया है कि एक खानदान में 2 सीटें नहीं जाएंगी। काश भाई काश, अभी तक मुझसे ये नहीं हो पाया, एक दिन हो जाएगा। नहीं लिया है जो गजा की सूरत हाल, क्या कहेंगे आप? एक तो गजा के जो सूरत हाल हैं पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे हमारा जो इंटरिम वज़ीर ख़ारजा है जिलानी साहब, उन्होंने मेहनत भी किया है। हमारा जो नुमाइंदा है यूनाइटेड नेशंस में मुनीर अकरम साहब, जो हमारा वहाँ का एम्बेसडर है, शायद आपने उनकी कोई तकरीरें और पैगामात सुने। अगर कोई यूनाइटेड नेशंस में फ़लस्तीन का केस लड़ रहा है तो पाकिस्तान ही लड़ रहा है, उस पर मैं तो फ़ख्र करता हूँ। मगर इंटरिम गवर्नमेंट का एक उतना ही कैपेसिटी होता है। उम्मीद है जल्द अज जल्द एक मुंतखब हुकूमत आएगा जो सही तरीके से पाकिस्तान के जो गज़ा के और फ़लस्तीन के बारे में जो हमारे अवाम का फीलिंग्स है, उनको हम ना सिर्फ कन्वे कर सकेंगे पर ऐसे उनका आवाज़ बन सकेंगे और उनके मसाइल हल कर सकें। लाड़काना प्रेस क्लब मोहतरमा शहीद ने बनाई थी, तो रिक्वेस्ट करते हैं कि लाड़काना प्रेस क्लब निसार साहब ने वहाँ संग बुनियाद रखा था, तो मेहरबानी करके दावत देते हैं आपको लाड़काना प्रेस क्लब, आप आए, अपनी हल्के की प्रेस क्लब है आपकी। I'd love to मैं भी अपना टीम से बात करता हूँ कि मुझे मतलब वहाँ भी एक मीडिया टॉक हो जाएगी। ज़रूर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सर ज़रूर आऊँगा। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मीडिया से मुखातिब थे और उन्होंने माजी में पीडीएम के साथ इत्तेहाद को एक गलती करार दे दिया और उन्होंने कहा कि इस बार जियाला वज़ीर आज़म बनेगा, अवामी हुकूमत बनाएंगे। मियाँ साहब के हवाले से बात पर उन्होंने कहा कि इस बार इलेक्शन के बाद उनका नारा ये होगा कि मुझे क्यों बुलाया। साथ ही साथ उन्होंने साइफ़र के हवाले से भी बात की और कहा कि साइफ़र एक हकीकत है और ये बहुत संजीदा मामला है जिसे हम देख रहे हैं कि इसकी मुकम्मल तफ्तीश होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस केस में बानी पीटीआई को रिलीफ तो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।